Now I will tell you about the method of marketing research. Welcome all my students of VTC 1064. What is the object of marketing research? ना collecting data, কোনো তথ্য সংগ্রহ করা। সেই তথ্যগুলো कौन बेसिस कौन वे में इसको कलेक्ट किया जाएगा और जो डाटा तुम कलेक्ट करेगा उसको पद्धति, उसका तरीका, उसका मेथड के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। यहाँ पर 3 किस्म का मेथड है। एक है सर्वे मेथड, एक है ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक है एक्सपेरिमेंटल मेथड। Collection of data is the base of marketing research. So there are 3 methods of data collection, namely survey method, number 1, number 2 observational method, and number 3 experimental method. Now I will discuss you about survey method. Survey হচ্ছে কি না inquiry করা। A survey is an inquiry conducted to collect information from a number of responsible people. Survey have to conduct by the firm through regular staff or specially appointed investigators. A survey is an inquiry conducted to collect information from a number of responsible persons. Surveys have to conducted by the firm through its regular staff or specially appointed investigators. According to this method, a number of questions related to marketing are typed or printed and sent to different persons with the hope of getting its reply. After getting reply, a few methods have to be followed, such as personal interview, focused interview, telephone interview, panel interview, mail survey method, etc. তাহলে কী হচ্ছে সার্ভে মেথডে? সার্ভে মেথড কোম্পানির নিজস্ব লোকেরাও করতে পারে, তা না হলেও কারা করতে পারে না, কিছু স্পেশাল এই ব্যাপারে যারা দক্ষ এরকম স্পেশাল কিছু লোককে অ্যাপয়েন্ট করা, সেই জন্য বলছে স্পেশালি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইনভেস্টিগेटर्स। এই मेथड पद्धति में क्या किया जाता है ना, कुछ क्वेश्चन टाइप पहले से सिद्धांत लेता है किसका ऊपर बने क्वेश्चन एग्ज़ाम करेगा, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद एक तो फॉर्म के रूप में उस क्वेश्चन के टाइप और प्रिंट किया जाता है और कुछ पीपल के पास उसको भेज दिया जाता है। कैसे भेजेगा? मेल के माध्यम इसको भेज सकते हो, तुम टेलीफोन में वो क्वेश्चन कर सकते हो, तुम्हारा देखो फ़ोने माझे माझे किंतु आशे तुम प्रिंटिंग करके तो उसके पास लेटर के माध्यम भेज सकते हो, तुम पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हो। इस वे में तुम इसका डाटा इस प्रिंटेड वे में कलेक्ट करेगा। पहले है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। दिस इज़ द मेथड ऑफ few number of customer are generally selected. There an employee on behalf of the concern takes interview with team and collect reply or answer from them. It is a direct form of investigation which efficient interviews select information from selected number of इंडिविजुअल्स। यहाँ पर डायरेक्ट उस पीपल के कंज्यूमर के पास जाता है, उसके साथ क्वेश्चन को उसको दिया जाता है, उसको साथ बात करके उसके बारे में पूरा एकदम जानकारी मिलता है। डायरेक्ट यहाँ पर होता है पर्सनल इंटरव्यू, इसलिए बोला पर्सनल इंटरव्यू मेथड। नेक्स्ट है फोकस्ड इंटरव्यू मेथड। अकॉर्डिंग दिस मेथड द रेस्पोंडेंट्स आर encouraged to talk freely about goods while interviewer records their opinions. Sometimes guiding questions may be placed to the interviewers to help them to express their opinion to the point. इसको यहाँ पर क्या होता है, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं किया जाता, उसको बोला जाता है इस बिजनेस को, प्रोडक्ट को, सामान को कैसे और भी ज़्यादा मोटिवेट किया, डेवलप कैसे किया जाएगा, मोटिवेट नहीं डेवलप किया जाएगा, उसके पास से उसको एडवाइस उसको कंज्यूमर का एडवाइस वहाँ पर चाहता है। इस कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में उसको कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में वो वहाँ पर उससे बताएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तब बताएगा, इसलिए बोला फोकस्ड इंटरव्यू मेथड। नेक्स्ट है टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। इसके बाद टेलीफोन के माध्यम यहाँ होता है क्या होता है, इन दिस मेथड
Customers are contacted through telephone and told to express their opinion about the goods by discussion, but here the number of questions are limited. কারণ ফোনের কলে উঠবে, বর্তমানে অবশ্য ফ্রি কল অনেক আছে, প্রবলেম নেই, এখন লং টাইমেই হয়, বাট হিয়ার ইজ নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন আর লিমিটেড অ্যান্ড দ্য মেথড ক্যান বি यूज्ड ओनली द टेलीफोन सब्सक्राइबर। हाँ, जिसके पास टेलीफोन है उसकी क्वेश्चन किया जाएगा, जिसके पास नहीं है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन ठीक আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে, কারণ সবার কাছে মোটামুটি মডেললেস টেলিফোন থাকে। नेक्स्ट पैनल इंटरव्यू मेथड। पैनल इंटरव्यू मतलब ए कंज्यूमर पैनल इज़ ए ग्रुप ऑफ पर्सन और families selected for getting information on the product and different aspect of marketing strategy of the firm। कतगुलो व्यक्ति के लिए मतलब कुछ फैमिली के इकट्ठा करके और कुछ फैमिली का मेंबर एक साथ करके एक पैनल सिलेक्ट किया जाता है, उस सब के एक साथ करके उसी के पास से इंफॉर्मेशन लिया जाता है। द पैनल में भी इंटरव्यूड periodically regarding the facts relevant to the survey. The panel is used for collecting different data or new product to post or personal interviews or buying inviting the member at one place। इसके माध्यम सब मेंबर को তোমাদের একটা একসাথে করা হয়, সেইখানে তাদের সেই ব্যাপারে অ্যাডভার্টাইজের কাজ করা যায়। মেল সার্ভে মেথড। In this method the respondents are approached through post office. Letters are sent to a group of individuals selected on random sample basis along a question and to the page question in a written form and sent to them. After certain period of time, one or more following up letter may be sent. After getting reply from them, their opinion can be known through the survey। Okay, what is the advantage of survey method? गुरुत्व की it is a adverse method with its help any data may be collected. This is only way to know the opinion of different persons. In this method the amount of expenditure is comparatively less. The result derived from this method may be available quickly. It is possible to know the opinion of more people at a time. And what is the disadvantage of this method? There is no certainty about the getting always all the reply from the responsible। तुम लेटर भेजा कोई आंसर दे सकते ना भी दे सकते। नेक्स्ट क्या डिसएडवांटेज? द रिस्पोंडेंट में willingly give wrong reply or irrelevant reply. As a result confusion may be arise in outcome of research। অনেক সময় যাদের তুমি রিসার্চ করে কাজ করতে পারছো তারা রাস্তায় বেরিয়ে কাজ করলো, নিজেরাই একটা যাই হোক ধরতে উত্তর দিয়ে দিল, সেই জন্য প্রপার অ্যান্সার পাওয়া যায় না। The respondent usually give his own opinion. In this respect there may be difference among the individuals and be doubtful about the relativity। Okay, তাহলে আমি সার্ভে মেথড সম্পর্কে তোমাদের পুরো বললাম। হোয়াট ইজ সার্ভে মেথড, হোয়াট ইজ ইটস অ্যাডভান্টেজ, হোয়াট ইজ ইটস ডিসঅ্যাডভান্টেজ। তাহলে সার্ভে মেথডে কী হচ্ছে না, সেখানে কতগুলো প্রশ্ন ছাপা হচ্ছে প্রিন্টেড আকারে, সেই প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে এই সার্ভেটা করা হয়। সার্ভেটা কীরকমভাবে কী পদ্ধতিতে হতে পারে না, পার্সোনাল ইন্টারভিউ করে নিতে পারো কারোর, তুমি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ফোকাস করে সেখানে সেই ইয়েটা হতে পারে, আবার টেলিফোনের মাধ্যমে হতে পারে, মেল চিঠি পাঠিয়ে তুমি করতে পারো, আবার প্যানেল ইন্টারভিউ মানে একসাথে কতজনকে সিলেক্ট করে তাদের নিয়ে করতে পারো। আবার এখান থেকে আমরা সুবিধা কী পেলাম না, এটা খরচা কম হচ্ছে, এটাতে কোশ্চেন কতগুলো নির্দিষ্ট কোশ্চেন দিয়ে সেখান থেকে অ্যান্সার পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে এই তথ্যগুলো সহজেই পাওয়া যায়, সেই তথ্য বেসিসে আমরা কোনো প্রবলেম সেই ব্যাপারে আমরা জানতে পারি, কার কী প্রবলেম আছে সেই তথ্য থেকে জানতে পারি, খরচাও অনেক কম, ডাইরেক্টলি এটা করতে পারা যাচ্ছে। কিন্তু এখানে আবার কিছু অসুবিধাও আছে। অসুবিধা কি, এখান থেকে অনেক সময় প্রপার তথ্য পাওয়া যায় না, তুমি চিঠি পাঠালে কিন্তু সেই চিঠির রিপ্লাই আসবে কিনা তার কোনো সিওরিটি নেই। আবার যারা এই কাজের জন্য তোমার থেকে অ্যাপয়েন্ট হয়েছে তারা মার্কেটে ঘুরে করলো কি, অনেক সময় তারা প্রপার উত্তর না নিয়ে নিজেদের ঘুরলো না, তারা নিজেদের উত্তরটাই সেখানে বসিয়ে দিল। কাজে তাহলে অ্যাকচুয়াল যে অ্যান্সার আসার কথা পাবলিকের থেকে, পাবলিককে কী চাইছে সেটা কিন্তু আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না। কাজেই মানে একটা ভুল তথ্য অনেক সময় আমাদের কাছে চলে আসে। সেই যে সার্ভে মেথডের সব কিছুরই সুবিধা অসুবিধা আছে, কিন্তু मोरलेस কিন্তু সার্ভে মেথডের সুবিধাটা उसके एडवांटेज ज़्यादा है, यही है इसको
অ্যাডভান্টেজ এবং এটা এই সার্ভে মেথড বহুত প্রচলিত মেথড, এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, তোমরা এটা ফলো করবে।